अस्सलामु अलैकुम। सूरत आले इमरान। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله यत्तखिज़ दाल पर जो देखें ज़बर है, इसको लंबा नहीं खींचें। फिर से पढ़ें वला यत्तखिज़ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما फिर से पढ़ें, लिमा को लिमा नहीं पढ़ें। फिर से लिमा तुहाज्जून, फिर से या अहलल किताबी وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون फिर से ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي फिर से पढ़ें देखें इन अवलन नासी सीन के नीचे क्या है ज़ेर तो इसको ज़बर नहीं पढ़ें जब वक्फ करेंगे हादन नबी यू पढ़ेंगे फिर से पढ़ें इन अवलन नासी वहाज़ा النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله देखें लिमा नहीं है लिमा है किस तरह पढ़ेंगे लिमा तकफुरून बिआयात अल्लाह वअंतुम तशहदून يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل
वक्फ कैसे करेंगे? फिर से पढ़ें। लिमा तलबिसूना وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي फिर से بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله واسع عليم واسع عليم يختص برحمته من يشاء फिर से साद की पेश को नंबर नहीं खींचे फिर से पढ़ें يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. بدينار الله. بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. फिर से قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى. फिर से औफा क्या है, ज़बर है खाली। फिर से पढ़ें बला। فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ينظر را पे जो पेश है
ज़ा और रा पे जो पेश है इसको लंबा नहीं खींचेंगे। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।